मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार सहित आपण को अमृतमानार ए कार्यक्रम को स्वागत करे। आम माने प्रभु अनुग्रह आउ एक दिवस रे पदार्पण करिछु। आजिर दिवस मध्य आम निमंते एक उत्तम दिन हेब, कारण निश्चित भाव में प्रभु मान को आशीर्वाद करेंगे से विश्वास आम रही अछि। एवं आज मध्य प्रभु आम मान को सुंदर वाक्य देवाक जाउछंती। निश्चित भाव से वाक्य द्वारा आम आत्मिक भाव में वृद्धि पाइबा। आसंतु वाक्य को जीवा पूर्व निज निजक प्रभु को चरणतले समर्पण करी प्रार्थना करिबा। धन्यवाद स्तुति प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्य पिता, धन्यवाद दौचु आज दिवस निमंते। तुम महान को एक दिवस देखा देच, तुम नाम को धन्यवाद दौचु। हाँ प्रभु, आज दिवस आरंभ शेष पर्यंत तुम मान सहित लगी रुह, समस्त प्रकार आशीर्वाद कर। एवं विशेष करी प्रभु जो वाक्य आज देवाक जाऊच से वाक्य बुझीबारे बुझेबारे तुम्हें ही साहाय्य कर, आशीर्वाद कर। पवित्र आत्मा का शक्ति तुम्हें प्रदान कर। प्रार्थना यीशु का नाम रे मागुछु, आमेन। आज जो विषय नहीं आम ध्यान करिया को जाऊचु तार प्रसंगटी हूँ निजको उत्साहित करंतु। निजको उत्साहित करंतु। बाइबल गोटे अंश पाठ करिबा। गीत संगीता 42 गीत तार 11 पद। गीत संगीता 42 गीत तार 11 पद लेखा जाए, हे मोर प्राण तुम्बे काहींकि शोकाकुल हेउअछ, पुणी तुम्बे काहींकि मो अंतर अस्थिर हेउअछ। तुम्बे परमेश्वरंक ठारे भरोसा रख, कारण मु पुनर्बार ताहांक प्रशंसा करिबी। से मो मुखर प्रसन्नता और मोर परमेश्वर अटंती। यह कोरह संतान मानकर गीत। प्रथम 2 धाड़ी को देखिले जना पड़े गीत रचक निश्चिंत भाव में चिंतित अछंती। तांकर मन अस्थिर अछि एवं से कौनसी नैराश्यता मध्य गति करुछंती, कारण से यही गीत माध्यम निजक प्रश्न करुछंती। से लेखंती, हे मोर प्राण तुम्बे काहींकि शोकाकुल हेउअछ, पुणी तुम्बे काहींकि मो अंतर अस्थिर हेउअछ। आमे मध्य अनेक समय कठिन परिस्थिति दे गति करिथाउ। आ जेपरी परिस्थिति आमे निराश होई थाउ, भांगी पड़ी थाउ, अस्थिर होई थाउ, किंतु एठारे यही कोर संतान गणक ठारू गोटे विषय शिक्षा करिवार अछि। से माने निजको निजे उत्साहित करुछंती। से माने कहउचंती, परमेश्वर ठारे भरोसा रख, मु पुनर्बार ताहांक प्रशंसा गान करिबी। से मो मुखर प्रसन्नता और मोहर परमेश्वर अटंती। आमे जो परिस्थिति दे गति करू, आमर जीवन में नैराश्यता थाउ, तथापि मते प्रभुंक ठारे भरोसा रखिबार अछि, कारण से मो मुखर प्रसन्नता और से मोर परमेश्वर अटंती। मु पुनर्बार ताहांक प्रशंसा करिबी। पुनर्बार प्रशंसा करिबी कहिबार अर्थ, जो समय दे कोरह संतान माने गति करुछंती ता सेमानक निमते अनेक कष्टर समय, अनेक समस्यार समय। सेमान निजर समस्या और परिस्थिति समय प्रभु को धन्यवाद दे पारि नाहंती, प्रभु को प्रशंसा करि पारि नाहंती। तेणु गीत रचक निजको निजे उत्साहित करी कहउछंती, मु पुनर्बार ताहांक प्रशंसा करिबी। मोर संपूर्ण भरोसा प्रभुंक ऊपर अछि। से मोर परमेश्वर अटंती। मोर कौनसी अनिष्ट हेबाकू देबे नाही। तेणु मन रखंतु, जो समय आमे दुखरे अछु, आमे खराब परिस्थिति गति करुछु, निराशार समय अतिबाहित करुछु, केही आमको 2 पद कही सांत्वना देवा निमंते नाही। सेठारे निजको निजे उत्साहित करंतु, निज सहित कथा हुंतु, निजको प्रश्न करंतु,
ଆମ ମନରେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି, ନିରାଶ କାହିଁକି? ଆମର ଭରସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ସେ ମୋତେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ମୋର କୌଣସି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯାହା କିଛି କରିବେ ମୋର ଭଲ ନିମନ୍ତେ କରିବେ। ଆଜି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖର ସମୟ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଏହି ଦୁଃଖ ମୋର ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ହେବ। ନିଜକୁ ନିଜେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ନିଜକୁ ନିଜେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ଅଛି। ସୁଷମାଚାର ପାଠ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ପାଠ କରିଛୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ମାର୍କ ତାର 5:28 ଦେଖାଯାଏ। ଏଠାରେ ସେହି 12 ବର୍ଷରୁ ପୀଡ଼ିତ ପ୍ରଦରା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଚେଷ୍ଟା କରି କରି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ ନିଜେ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୁଗା ଛୁଇଁଲେ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେବି। ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉତ୍ସାହିତ କଲେ, ସାହସ କଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ। ଭରସାର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଲୁଗାକୁ ଛୁଇଁଲେ ଏବଂ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତିରେ କହିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ନିରାଶା ଦୂର ହେବ। ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁ କରୁ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବା। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମ ଜୀବନରେ ନିରାଶା ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ରୋଗବ୍ୟାଧି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ସମୟରେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା। ଆମେ ନିଜକୁ କହିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଆମେ କହିବା ପ୍ରଭୁ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ନିଜକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶତା ଦେବେ, ମୋ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଚିନ୍ତାକୁ ଦୂର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯେପରି ଆହୁରି ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିଜକୁ ନିଜେ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, କୋର ସନ୍ତାନମାନେ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକ ଆମେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା, ସେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ, ଏପରି ଉତ୍ସାହ ଆମ ଭିତରେ ରହିବାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଳନା ଦିଅ, ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦିଅ, ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଯେପରି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଉତ୍ସାହିତ କରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କେବଳ ତୁମରି ହେଉ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ, ଆମେନ୍।